अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोना बेटियों के नाम कर दिया तो ज़कात किस पर होगी? मेरी दो बेटियां हैं और मैंने इन दोनों के नाम ज़ेवरात तक़सीम कर दिए हैं। क्या इस तक़सीम किए हुए ज़ेवर की ज़कात मुझे निकालनी होगी या नहीं? ज़ौजा मुबीन, पटना से। देखें, अगर बेटियां नाबालिग हैं और आपने ये नियत कर ली कि ये सोना मेरी बेटियों का है, तो बेटियां उसकी मालिक बन गईं, और जब वो मालिक बन गईं तो नाबालिग बच्ची या बच्चे के माल पर ज़कात लाजिम नहीं होती। इसके लिए बालिग होना ज़रूरी है। तो जब वो मालिक बन गईं तो ज़कात लाजिम नहीं है, लेकिन फिर आप उस ज़ेवर को इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि नाबालिग का माल उसकी इजाज़त से भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बस ये फिर उनके लिए रखना पड़ेगा आपको। और अगर वो बेटियां बालिग हैं तो फिर जब आपने ये कहा कि ये मेरी बेटियों का है, तो ये कह देना काफ़ी नहीं है, हैंड ओवर करना, कब्ज़ा करना ज़रूरी है। तो अगर आपने कब्ज़े में नहीं दिया, वो ज़ेवर आप ही के कब्ज़े में है, तो फिर आप पर लाजिम है कि आप उसकी ज़कात दें। लेकिन अगर वो ज़ेवर आपने बेटियों को हैंड ओवर कर दिया, हैंड ओवर करने का मतलब कम से कम एक दफ़ा उनके हाथ में पकड़ा दें, फिर बेशक आप उनसे लेके लॉकर में रख लें, कहीं भी रख लें, तो कम से कम एक दफ़ा जब आप उनको देंगी तो वो उसकी मालिक बन जाएंगी। लेकिन फिर उसकी ज़कात आप पर नहीं है, लेकिन आपकी बेटियां अगर बालिग हैं तो फिर उन बेटियों पर उसकी ज़कात है, बशर्ते कि वो सोना निसाब के बराबर पहुंचता हो। और आजकल तो आम तौर पर थोड़ा सा भी सोना हो निसाब के बराबर पहुंच जाता है, क्योंकि सोने के साथ 1 रुपया भी अगर किसी की मिल्कियत में हो तो फिर सोने का निसाब नहीं देखा जाता, फिर 52.5 तोला चांदी की वैल्यू देखी जाती है, जो कि आजकल मेरा ख्याल 75-80 हज़ार रुपये बनती है। तो वो 1 तोला सोना भी 70-75 हज़ार से महंगा ही होता है। खुलासा ये निकला कि बेटियां नाबालिग हैं और फिर उनको मालिक बना दिया तो किसी पर ज़कात नहीं है। बेटियां बालिग हैं तो उनको ज़बान से मालिक बनाया, हैंड ओवर नहीं किया, तो सोने की ज़कात आप पर है। बेटियां बालिग हैं, बेटियों को हैंड ओवर कर दिया, कम से कम एक दफ़ा उनके हाथ में वो सोना पकड़ा दिया, तो फिर उसकी ज़कात बेटियों पर लाजिम है, आप पर नहीं है, अगर बेटियां साहिब निसाब हैं। नाबालिग बच्ची के सोने पर ज़कात का हुक्म। बच्ची की पैदाइश पर इसे जो ज़ेवर मिले हैं, क्या इस पर ज़कात है या नहीं? राशिदा साहिबा, इंडिया से। नहीं जी, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात इबादत है, और इबादत के जो मुकल्लफ़ हैं वो आक़िल बालिग़ लोग हुआ करते हैं। बच्चे ख़ास तौर पे माली इबादत, तो इसमें तो बच्चों का नुकसान है ना, बच्चे तो उसके माल में से कोई उसकी रज़ा से भी सदका नहीं कर सकता, तो ज़कात भी नहीं है उस पर। सोने की ज़कात किस रेट पर निकालेंगे? पिछले सालों की सोने की ज़कात आज के रेट के हिसाब से निकालेंगे या अलग अलग साल का जो रेट था इसके हिसाब से निकालेंगे? ज़ौजा मुबीन, पटना से। अगर आपके पास पिछले साल सिर्फ सोना ही था और 1 रुपया भी नहीं था, ना चांदी थी ना माल तिजारत था, तो और पिछले साल आपने सोना की ज़कात नहीं निकाली और अब निकाल रहे हैं, तो जिस टाइम निकलेगा उसी दिन के रेट का हिसाब होगा, चाहे वो पिछले साल की ज़कात हो, क्योंकि गोया कि आप पर अभी सोना में से सोना निकालना वाजिब हुआ है। अब सोना नहीं निकाल रहे तो उसकी कीमत दे रहे हैं, तो वो कीमत ज़ाहिर है आज के रेट की दी जाएगी। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जब सोने की ज़कात निकाली जा रही होती है, जैसे पिछले साल आप पर जो ज़कात वाजिब हुई थी, तो सोने के अलावा 2-4 रुपये तो होंगे ही आपके पास आम तौर पे। तो सोने के साथ जब ज़कात के निसाब की दूसरी चीज़ें भी मिक्स हो जाती हैं, तो फिर इसमें उलमा की 2 राय हैं। यानी अगर आपने पिछले साल ज़कात नहीं निकाली, तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इस साल जब आप ज़कात निकालेंगी तो आज के रेट का एतबार होगा। वजह उसकी ये है कि सोने की ज़कात में असल तो सोना ही वाजिब हुआ था ना, तो असल तो ये था कि जितना भी सोना आपके पास है उसे काट के उसका 2.5% सोना निकाला जाए। तो अगर आप सोने को चेंज कर रही हैं करेंसी के बदले में, तो आज चेंज हो रही है ना वो, तो आज का रेट का हिसाब होगा। लेकिन एक दूसरी राय भी है उलमा की, और ये भी बहुत मजबूत राय है। वो राय ये है कि पिछले साल जब सोने की ज़कात आप पर वाजिब हुई थी और आपके पास करेंसी भी थी,
تو سونے کا اصل اپنا معیار ختم ہو چکا تھا، بلکہ اس میں اصل معیار تھا چاندی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کا خیال کر کے آپ پر پیسے یعنی سونے کی ویلیو لگائی جا رہی تھی اس وقت، تو ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی۔ تو جس دن زکوٰۃ پچھلے سال واجب ہوئی تھی تو چونکہ سونے کی ویلیو پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، اس لیے اس دن کی ویلیو آج لگائی جائے گی، یعنی اس دن ویلیو کیا تھی۔ تو دونوں قول ہیں، پہلے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے قول جو دلیل کے لحاظ سے راجح، یہ دوسرا قول ہے۔ تو دوسرا قول جو دلیل کے لحاظ سے راجح ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ آج آپ سونے کی زکوٰۃ اگر نکال رہی ہیں تو 1 سال لیٹ اگر نکال رہی ہیں یا 6 مہینے بعد نکال رہی ہیں تو ریٹ اسی دن کے دیکھے جائیں گے کہ اس وقت سونے کے ریٹ کیا تھے، بشرطے کہ سونے کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اس وقت آپ کے پاس موجود ہوں۔ سونا بیٹی کے نام کر دیا تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں نے ان دونوں کے نام زیورات تقسیم کر دیے ہیں، کیا اس تقسیم کیے ہوئے زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی یا نہیں؟ زوجہ مبین پٹنہ سے۔ اگر یہ بیٹیاں نابالغ ہیں اور آپ نے ان کے نام کرنے کا مطلب یہ بتا دیا کہ بھئی یہ آج سے میری بیٹیوں کا ہے، تو پھر نابالغ بچے کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ بیٹیاں بالغ ہیں تو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ یہ میری بیٹیوں کا ہے، یہ بیٹیوں کا نہیں ہوگا، ان کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، ایک دفعہ ان کے قبضے میں دیں، پھر بے شک واپس لے کے امانت کے طور پہ رکھ لیں۔ تو ایسی صورت میں جب بیٹیوں کو دیا جائے گا تو پھر آپ پر نہیں، البتہ بیٹیوں پر پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو وہ ان کی پرمیشن سے آپ نکالیں یا بیٹیاں خود نکالیں، یہ آپ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر نابالغ بچیاں ہیں تو ان کی ملکیت میں دینے سے پھر زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ نابالغ زکوٰۃ دینے کا مکلف نہیں ہے، عبادت کا مکلف نہیں ہے، عبادت کے واجب ہونے کا۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے، بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے۔ ممتاز علی، سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے؟ تو اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس، یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے، یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے، تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔ تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں، اس حساب سے آپ دیکھ لیں۔ کبھی 40,000 ہوتے ہیں، آج کل 50 کے لگ بھگ ہیں میرا خیال ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، سونا بھی کم ہے، تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا۔ اگر ملا کے مالیت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔